Hi guys, welcome to my YouTube channel. So ako na guys. Ika-56 years anniversary guys. Itong ayan guys ang pangalan. Ayan o. Anniversary lang yan guys. Pang 56 years anniversary. Ayan o. Shop na guys. I-vlog ko dito guys itong Triskelion Fraternity guys. Ika-56 years anniversary. Ayun guys oh. Ayan. Dito yan guys sa Dasmariñas City Cavite. Ayan. Pero yung mga kasama nito mga brothers na ito guys. Nandun ba? Nagpaparada pa? Hindi pa bumalik. Yan guys, mga Triskelion brothers. Yan. Yung mga kasama nila guys, andun pa nagpaparada pa. Hindi pa bumalik dito. Ayan. Yan guys, oh. Dito guys, ginaganap ang 56 years anniversary ng Triskelion brothers. Ayan. Yan guys, ang anniversary ng Triskelion Taugama. Ika-56 years anniversary. Yan. Ayan guys, oh. Ayan. Binabati ko nga pala ng happy 56 anniversary Taugama P. Salute to all brothers and sisters. Mabuhay kayo. Long live Capital S. Ayan. Ayan guys. Ika-56 years anniversary ng Triskelion Taugama. Ayan guys, oh. Jose Mabuhay Community Chapter. Thank you guys.